You're so grateful. Okay, check. I'm standing. Being our teacher, Zaira. Zaijan. Hi, ma'am. May mag-ikuan. Mali. Hi, ma'am. Happy Teacher's Day. Thank you for all. Salamat sa... Wow! Sana, karang ulo na posisyon? Taas. Raven. Dear Ma'am Jovi, sa aming duwa, na walang sawang pag-uwi. Ma'am, relax eh. Uy, nalagay mo, di mo pala ako. Wala sa inyong mga estudyante. Ano ba? Salamat na tayo importante. Hey, Mike! Puno man sa pagsusulit sa loob ng paaralan na tila araw-araw pinapahirapan ang aming estudyante. Salamat sa pagtitiwala pag-asa ng bayan sa amin ay nagmula. Salamat sa pagbibigay. I give you hope. Chocolate. What? Your lesson is set for the textbook. The essence of what is it? Perseverance and determination. Dahil nasa kuwan, ako naglagaton. Ako yung gimbal. Kaya sa board, ako nagmasahon. This one? This one? Hi, Ma'am Bob! Jay, thank you so much for being a good teacher to us. Even though, manawad tayo from Dixie. Desiree. Thank you, Jovi. Mana? Wala na? Nasa TV, ma'am. Nasa we love you. We love you, ma'am. I love you too. I love you too. Okay. We love you. Happy Teacher's Day. We love you, ma'am. Kakaon to, ma'am. Ano? Kakaon to, ma'am.